प्रभु जीवन में केते जगह चाकरी कर छाड़ी सारे कौटी मो हांडी कला पड़ा ना शेष में बाध्य हो एलआईसी जोग दे एति दया कर आउ फेराना खाली हाथ एवटू बर दे एवटू गला खेणी गोटे कस्टमर जुटे दे एति कर एति गुहारी तते मोर एति गुहारी देखा दे पूरे टंका दे प्रभु A few moments later. ओ भाई टिके 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 ये टिके सो अच्छा भाई तुम सबुदिन इे कौड़े आस रात भी बेले बेले पलि आउछ किसी चोरा कारबार चलछि कि ना ना चोरा कारबार ना पूरा सच्चा कारबार चली आमे कौन करुचु पूरा दुनिया जानी सरकार भी जानी तमे गाँव रे केम जानी परनो आमे केमती जानबू कौन करूछ टिके बुझे कहले सिना आमे जानबू अच्छा देख आम लाइन अलग प्रकार आमे सब लोक सेवारे लोक बंची बेले आमे ता सांगरे लोक मला परे भी आमे ता सांगरे जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ता माने तमे कोन एलआईसी नाई ना तमे बुझिलो एलआईसी मु नुह मु एलआईसी रो एजेंट ओ एलआईसी रो एजेंट ताले नाही हां एलआईसी रो एजेंट आमे लोक मान को कन्विन्स करी भलो भलो स्कीम दबो एइटा ही हमरो सेवा आ राति दिन कोन एलआईसी पाई बात्या बने हेले भी आमे पळी आसी बुझिलो तमे विश्वास करबनी तुमको मिछ मते सत गोटे कस्टमर को मु 7 वर्ष काले बुझेली एलआईसी करे पाई अच्छा टोटाली आज हेलानी करे पाई पॉलिसी ठीक 7 वर्ष जेंदी पूरी गला ता 6 मास करे से मते कॉल कला उल्टा उल्टा ताड़ मते कॉल कला अच्छा कहला भाई गोटा पॉलिसी करबी बोला चाहो ठीक अछि करियो भलो कथा तू घरे था मु सांग जाई पहुंचुची आ विश्वास करबनी से लोक मते कहला भाई मु घरे नाही बोला कोठी कहला मु पड़िया झाड़ा बसी तू एइटी आसीबो दिया से मु एलआईसी करबी झाड़ा पड़िया एलआईसी हो सांगे सांगे ताको जाई पहुंची किरे गला बेलकू मु ताको से बसी मकल भाई अरे एते समय कोन अपेक्षा करबी टिके शीघ्र आसे फोन करी ताको से लोक मो फोन उठेला सत किन कहला भाई आउरी डेरी हो बोल करी कथा कोन एते काई डेरी हो कहला भाई कोन करिया बा हातरा काटी हेतला घास काटे जाइथिली ऑपरेशन हेइछि हातरा पानी बुडीबिनी आ तमे जदि टिके सहाय्य करंतो ते कामरा शीघ्र हो जानता ओ झाड़ा बसी ठिया हिछि ओ रेडू कोन करिया बाध्य होई बा हेलो टिके सहाय्य कर मार देला हाथ आ कोन करिया एलआईसी भाई टिके बा हातरा ते सहाय्य कर देले असुविधा कोन अछि एटा हम पॉलिसी हम लोकन सेवा सब करे तेनु आमे जदि सियोर हे गलु गोटा कस्टमर पॉलिसी करूची ताले बा हातरे टिके सहाय्य कर देले कोन असुविधा होछि बुझलो अच्छा हालत या भाई तमे आसो तुमरो तो दायित्व रे तुम जाउथलो तमे तो काम रे काहे रुकिबा हां त हमर चलछि सेवा लोक सेवा सही कथा टिके पचास डेली देखुचे एपटे जिबा आसी ना हां हम सबले आउछि सब आसे ताले एलआईसी पॉलिसी हो नाही हो जा अच्छा भाई तमे एलआईसी करछो एलआईसी मोर कोन हो एलआईसी के दगा नाही सब आउछि हमरो पीएम किसान सीएम किसान काले योजना आउ सुभद्रा योजना सरकार तो अनेक प्रकार योजना करिछि आ कोन एगरा बेकार किए पैसा मास मास दबो 3 मास धरे तार सब अछि कोई न देई पाइले कोन बुडीगो पैसा ना ना सेमिति एलआईसी रो नाही ना बढ़िया चलछि एलआईसी रो कोटा वर्ष गले पैसा त पाइबो बुडा बुडी नाही आगे थला 3 वर्ष कले रखिबो आ से जुग नाही उठी गलानी आ नुवा नुवा पॉलिसी दिन दिन बढ़िया बढ़िया स्कीम मारछि हां की आ बुझिबो एलआईसी विषय भलो भलो पॉलिसी को मारछि तमे तो बुझेई छाड़िबो ना तमे बुझो थारे बुझिला पर जानिबो एबे गोटा भलो नुवा स्कीम मारछि जदि तमे वर्ष को 10,000 रखुचो अच्छा ताले 15 वर्ष रे तमरो 1.5 लाख टका हाई जाउछि बुझ पालो अच्छा तमरो 15 वर्ष डिपॉजिट करिवो 25 वर्ष रे मैच्योरिटी पाइबो 25 वर्ष रे पूरा 10 लाख उठिबो तमे 10 लाख एका वाला कर 200 लाख किंतु तमे उठै परियो आउ तम स्त्री उठै तम स्त्री उठै पैसा जदि तमे बंची थबो नु जदि मला परे मला परे सी उठैबो मोर कोन लाभ हमर पॉलिसी रो सिस्टम सहीया जने करी आमे चाहू पति बछे मरे जाऊ पत्नी सुखर रहू हम कंपनी हमु पठाइची लोक मानको सेवा रे तमे डिपॉजिट करबो एइति पई तम स्त्री उठे पैसा तम पिला छ उठे पैसा देखो तमे आज बंचीच तमे मरि जीवो कांध लगिया को साई पड़िसा बंधु बांधव समेत आसी किंतु टंकाटा केई देबी दबो के जानिच की एलआईसी केवल एलआईसी तम पैसा दबो सेइति पई तमे मला परे से पैसा पाइबे आ पिला छ दिना पाठ पढि पुनी मनुष्य हेबे ना नै आ तमे तो मरि जाइथो तमे आ को पाइबो बुझ पालो ओ अच्छा एरा ता माने मला परे पैसा बाहरियो बस बस जी थिला अवस्था पैसा बे नबो आ गोटा भलो पॉलिसी अछि जदी तम दुर्घटना हे जाउची बढ़िया इंश्योरेंस पाइबो
ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମର ଖାଲି କଣ ଏଇ ମଲା ଦୁର୍ଘଟଣା କିଏ ବଞ୍ଚିଲା ମଲା ତମର ସବୁ ଏଇ ସ୍କିମ୍? ଦେଖ ସତ କଥା ହେଲା ହୁଁ। ଆମେ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ବାଲା ହୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମରିବା କଥା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଚେତା ପଶିବ। ଲୋକ ନିହାତି ଭାବିବେ କି ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ତ ପଇସା ପାଇବେ ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ତୁ ଏତିକି ରଖିବୁ ଏତିକି ଉଠେଇବୁ ସବୁ ଲୋକ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ମଲା କଥା ତାପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋନ ଫୋନ ସୁବିଧା କଥା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲେ ଲୋକ ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବାକୁ ଆମର ଏଇ ଗୋଟା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୋଟେ process। process ଆଉ ତମେ ବୁଝିବ ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଲା ଗଲା କଥା କହିଲି ବାସ୍ ବାସ୍ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ବାସ୍ 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 ଭଲ ବୁଝୁଛ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କଥା ତାହେଲେ ତମେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ କର। ସେଇଠୁ ମନ ବହିବେ ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ LIC କର। କରିବା ଆରେ ଭଲ ପଲିସି ଗୋଟେ କର ଏଇ 10 ବର୍ଷଟା କର। କରିଦବା ତାହେଲେ ଯଦି କହୁଛ ବାସ୍। ହଉ କଣ ତାହେଲେ କରିବା? ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ହୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ତମେ ତ ରାଜି ହେଲ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ନିଜ ଲୋକ ହେଇଗଲ ଆଉ କଣ ଅଛି। ଅଲଗା ଲୋକ ହେଇଥିଲେ କି ମୁଁ ଏଇଠି ଫର୍ମ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ମୋ ପାଖରେ ବାକି ଅଛି ସେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ତମେ କହୁଛ ହୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହିଁକି ତ ମନା କରିବି ବ୍ୟାଟେରୀ ଆସି ହାବୁଡି ଗଲେ ଭଲ ହେଲା। ବାବୁରେ କଣ କରୁଛ ତମେ ଯାଅ? ଜବ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ କିଛି ନାହିଁ ବିଲରେ ଚାଷ କରି ଲୋକ LIC କରିଥିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ତ ବଢିଆ ହେଲାଣି କହିଲି ଭଲ ସ୍କିମ୍ ଦେବି ହେଲା ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା 8-10 ହଜାର ଭିତରେ ରଖିବ କାମ ଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? କମେଇ ହବନି ଆଁ? କମେଇ ହବନି ହଁ ପଇସା ଅଛି ଟଙ୍କା 1000 ରଖୁନ ମାସକୁ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ନାଇଁ କାହିଁକି? କାଇଁ ଏତେ ଆଉ ତ ହଁ। ପରେ ପଇସା ପାଇବୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ହବ ତମେ ଡରିଲେ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡର ଦୁନିଆରେ LIC କି ଡରିବନି LIC ତମକୁ ଦବ ପଇସା ତମେ କେন ଡରୁଛ? ବୁଝିପାରିଲ? ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ହୁଁ ନେକ୍ସଟ କାଲି ସକାଳେ ଆସି ତମକୁ ଦେଖାଇବି ଆଚ୍ଛା ପଲିସିଟା ରେଡି କରିଦବା। ରାଜି ତ? ହଁ ଖୁସି ତ? ହଁ ଗୁଡ ହଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଁ। A few moments later. ହଉ ଭାଇ ତ ରାଜି ହେଇଗଲେ LIC କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ LIC ଜିंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ଲାଇକ୍ କରିଛ ନା ନାଇଁ? ଶୀଘ୍ର ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲ୍ ଦେଇଦିଅ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।